सो हे गाइस, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं मतलब कि अपने फ़ोटो को स्मूथ कैसे करें, वो भी इजीली स्टेप बाय स्टेप। फ़ोटो को स्केचबुक में ऐड करेंगे, मतलब कि जो फ़ोटो को स्मूथ करना है उसको स्केचबुक में ऐड करने के बाद जूम करेंगे। जूम करने के बाद पेंसिल वाला आइकन पे देंगे। पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद स्मार्ट टूल मिलेगा। स्मार्ट टूल में जाने के बाद सेकंड वाला चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद फॉलो 3 करेंगे। फॉलो 3 करने के बाद साइज हल्का बढ़ा लेंगे। साइज बढ़ा करके मतलब कि स्मूथ करेंगे। स्मूथ में समय लगता है, समय देना है। स्मूथ में देने के बाद मतलब जल्दी से मैं कर लेता हूँ, तब आगे का प्रोसेसिंग बताता हूँ। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can say it, honestly I'm not. इतना स्मूथ करने के बाद मतलब अब नोच पर स्मूथ करेंगे। नोच पर स्मूथ करने के लिए जूम करेंगे। जूम करने के बाद कुछ लोग तो ऐसे स्मूथ करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, देखने में भद्दा लगता है। ऐसे स्मूथ बिल्कुल नहीं करना है। बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद पेंसिल वाला आइकन में देंगे। पेंसिल वाला आइकन में जाने के बाद मतलब साइज हल्का कम करेंगे। साइज का करके जूम करेंगे। इसमें एक ही खास है, जूम जितना करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। जूम करके मतलब स्मूथ करेंगे, मतलब जितना जूम उतना ही अच्छा रहेगा। जूम करके मतलब कि स्मूथ करेंगे, जल्दी से हम कर लेते हैं। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. नोच पर से स्मूथ करने के बाद मतलब कि अब कान पर स्मूथ करना है। उसको स्मूथ मतलब जैसे जैसे पार्ट है वैसे वैसे स्मूथ करेंगे। जल्दी से हम कर लेते हैं। Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. इतना स्मूथ कर लेके बाद गर्दन पर स्मूथ करेंगे। गर्दन पर स्मूथ कुछ वीडियो में या फिर कुछ लोगों को देखा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं स्मूथ करने के लिए। ऐसे स्मूथ नहीं करना है, ऐसे स्मूथ तो बिल्कुल नहीं करना है। बैक जाएंगे, बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद मतलब जैसे जैसे पार्ट है वैसे वैसे स्मूथ करेंगे। जल्दी से हम कर लेते हैं। I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay.
इतना स्मूथ करने के बाद मतलब कि कहीं कहीं पार्ट रह गया स्मूथ का, उसको स्मूथ करेंगे। मतलब पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे तो फॉलो मतलब ऑन कर लेंगे, साइज बढ़ा लेंगे, साइज बढ़ा करके मतलब सगरो चलाएंगे, कैसे भी चलाएंगे पार्ट मतलब ऑन करके कैसे भी चलाएंगे। जल्दी जल्दी से चला लेते हैं। Life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. इतना स्मूथ करने के बाद मतलब कि अब डोजिन भर देंगे। डोजिन भर देने के लिए लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे प्लस वाला टिपेंगे, टिप के टाइप करके सॉफ्ट लाइट रखेंगे। सॉफ्ट लाइट रख करके मतलब कि कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद मतलब वाइट करेंगे, वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद बेसिक में जाकर थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला जा करके मतलब कि साइज हल्का बढ़ा करके मतलब कि डोजिन भरने के मतलब वाइट वाइट चलाएंगे, जहाँ जहाँ ऊपर वाइट है अब ब्लैक भी है वहाँ हमारे पीछे चलाएंगे। जल्दी जल्दी से हम चला लेते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get it. सॉफ्ट लाइट देने के बाद लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मतलब इसका इफेक्ट देखो, बिफोर आफ्टर जूम करके दिखाता हूँ। लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद मतलब कि जूम करके बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सॉफ्ट लाइट देने के बाद मतलब कि कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद रेड करेंगे, रेड करने के बाद पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद मतलब वही टूल में जाएंगे, साइज हल्का कम करके, ओपेसिटी भी हल्का कम करके मतलब कि हल्का सा लिप पर रेड चलाएंगे। जल्दी जल्दी से चला लेते हैं। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? इतना करने के बाद मतलब कि अब कट मारेंगे। बरवानी पर कट मारने के लिए मतलब कैंची वाला पे जाएंगे, कैंची वाला में सिलेक्शन के नीचे वाला पे जाएंगे। नीचे वाले पे जाने के बाद मतलब कि दूसरा नंबर पे है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मतलब साइज 5.9 रखेंगे। 5.9 रखने के बाद मतलब कि ओपेसिटी 83 रखेंगे। जल्दी जल्दी से कट मार लेते हैं। Need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many. कट मारने के बाद मतलब कि यहाँ पर मैं अपना डी लिखूँगा। डी लिखने के लिए मतलब कि कैंची वाला आइकन पे जाएंगे, कैंची वाला सिलेक्शन के नीचे वाला पे जाएंगे मतलब एकदम थर्ड वाला चूज करेंगे। जल्दी जल्दी से कट मार लेते हैं। All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. इतना करने के बाद जो थंबनेल में फ़ोटो देखे हो उसका मतलब प्रीसेट डिस्क्रिप्शन में और बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में दोनों डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू। But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.